Ngayon, how to be pogi, part 5. Ngayon, kamay naman natin. Tatara-tara. Talaga, maganda dito. Sa'yo, salamat ka sa inyo. Kasi sa inyo, naging ano kayo, mabait kayo. Thank you for supporting my videos. Maging pogi tayo lahat. Pogi tayo, pogi. Thank you for supporting our videos. Thank you. Ito ang secret technique para maging pogi na pogi. Super pogi. Ay, nako. Sarap nito ang massage na to. Guys, pag nikukuha nyo to, it feels like a massage. How to be pogi 101. No, kiss na. Ayan, close na naman natin. Close natin, guys. Kasi pag hindi nyo close, kalag ka pa. Paprito ka talaga niyan. Sabi fried choco yan eh. Uy, tama na, konti na. Oh, wow. Puti na, effective oh. Pumuti oh. Oh, pumuti talaga. Effective to. At yung secret technique ko para hindi maging Magka-nerd. Ito yung secret ko. Uy, tama na. Sa paa din. Hindi ka nang daw. Too much. Lalo siya cash. Babe, kasi sayang yung lotion. Wala naman yun. Uy, tapos ka na sa paa kanina. Tapos na sa paa. Wait lang, kanina pa yun. Ngayon, part 5. Part 5 ko. Ngayon, pa-dry nyo ulit. Pagod ako yun. Ang nakapili na Pogi na oh. Pa-dry mo na yung mga skin curly nyo. Panglabas yan. Labasin nyo lang. Pag gusto nyo maging pogi kayo, gawin nyo yung secret technique. Okay, first step. Ano yung first step? Ano yung first step? Maglagay ng pulbos. Yung second step, add mga pulbo. Ulit? Ay, hindi. Nivea pala. It's a lotion filled with nutrition. So guys, use it. I beg you to And then use the it. last step, Last step, pa-dry. pag-dry. Oh. May see your skin. May see, wow, pumuti na talaga. Talaga. Wow, puti oh. Wow. Guys, di ba ganda? Bye! Magpapapogi kayo! Like and subscribe to Irish channel. Bye!